السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أعتذر عن التأخير في الدروس، وهذا راجع لأنكم يعني في فترة تاع فروض وما بغيتش نزيد تكون الضغط عليكم بالدروس. إذا نكملوا. وصلنا لورتوغراف لاكور دو بارتيسيب باسي. راح نشوفوا لو بارتيسيب باسي من يتاكوردا وقتاش يتاكوردا. الوغ نشوفوا هاد لو بتي باراغراف. ترافيك دو كوراي عنابه اي الطرف، يعني ترافيك نتاع المرجان. 4 بيرسون اريتي، 4 من الاشخاص قبضت عليهم الشرطه. لي غارد كوت يعني حراس السواحل دو لا فاساد ماريتيم است تاع الشرق ont mis hors d'état de nuire les 4 braconniers. les braconniers هما صيادين غير يعني المرخص لهم، صيادين بدون إذن، qui se sont enfuis اللي هربوا. ils ont arrêté ces trafiquants وقبضوا عليهم grâce aux informations يعني على أساس معلومات qu'ils avaient recueillies. La justice les a condamnés à de lourdes amendes. والعدالة حكمت عليهم بغرامة يعني ثقيلة جدا. d'après الوطن du 14 janvier 2012. دونك نشوفوا الأسئلة، هذو غير أسئلة باش نجبدوا لب الدرس. quel méfait a été commis. donc le méfait هو le trafic de corail. à quel temps sont conjugués les verbes. les verbes sont conjugués au passé composé. à condamner, en arrêté. ça y est. donc كاع في الإلا هذه avait recueilli اللي راها normalement c'est le plus que parfait. alors avec quel auxiliaire sont-ils employés. كيما هنا راه avec l'auxiliaire avoir وهنا l'auxiliaire avoir. donc وهنا on met تاني l'auxiliaire avoir. presque كاع راهم هنا se sont enfuis. c'est la forme pronominale. repère les compléments d'objet direct de ces verbes. كيما هنايا ont mis hors d'état de nuire les 4 braconniers. les 4 braconniers هما le COD. ومن بعد ils ont arrêté ces trafiquants. ces trafiquants هو هنا c'est le complément d'objet direct qu'ils avaient recueilli. هنا que c'est un complément d'objet direct تاني راهي remplacer le complément d'objet. La justice les a condamnés. donc les c'est un pronom complément pronom personnel complément. يلعب الدور تاع le complément اللي هما les trafiquants. de lourdes amendes. où sont-ils placés. كيما هنا راكم تشوفوا راه بلاسي قبل، هنا راه بلاسي تاني قبل. c'est bon. ils sont placés avant le verbe. que remarques-tu sur l'accord du participe passé. شوفوا هنايا malgré que c'est l'auxiliaire avoir ولكن كاين l'accord. علاش؟ parce que le complément راه قبل le verbe. كي يكون le complément قبل le verbe il y a accord. c'est bon. نزيدو. alors هنا qu'ils avaient هنا avaient malgré que avait c'est l'auxiliaire avoir recueilli les informations. علاش قلت لكم que هنا que تلعب دور نتاع le complément d'objet direct. donc هنايا il y a l'accord. كي يكون le complément d'objet direct قبل le verbe donc il y a l'accord. نديرو ال تاع الفيمينين ولا الاس نتاع البلوريال. alors que remarques-tu sur l'accord du participe passé d'un verbe pronominal. toujours les verbes pronominaux علاش كاين l'accord parce qu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire être. هذه قاعدة c'est évident. نروحو نشوفو هنا القاعدة اش راهي تقول. قالك le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre. يعني le genre كي نقولو genre masculin féminin en nombre singulier مفرد ou جمع. avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. كيما قلت لكم كي يكون قبل le verbe كيما هنا la justice a condamné les braconniers. ما كاينش l'accord كاين اي هذا ما كان. ولكن كي نديرو لي قبل الفيرب la justice les a condamnés. هنايا les c'est le complément d'objet direct.
Hein, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Donc, condamné dirou S. Pourquoi? Parce que les braconniers, il avec S. Quelle chose le participe passé d'un verbe pronominal est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Dayman, les verbes pronominaux sont conjugués avec l'auxiliaire être et bien sûr il y a l'accord. Il s'accorde en général avec le sujet du verbe sauf s'il est suivi d'un complément d'objet direct. Ah, il y a khassia. Lorsque ما يكونش موراه un complément d'objet direct, ندير l'accord. ولكن لو كان يكون موراه un complément d'objet, ما نديرش l'accord. Il s'est lavé quoi? Les mains. Donc هنا lavé. Elle s'est lavée, pardon. Donc ما نديرش ال علاه باسكو كاين un complément d'objet direct. C'est bon? Donc هذه قاعدة اللي تساعدكم أنكم تحلوا التمارين. نروحوا للصفحة اللي من بعدها اللي هي 44. دونك هنا التمرين الأول شنو قالوا لكم؟ Alors هنا طلبوا منكم souligne le complément d'objet direct et justifie l'accord du participe passé. هنايا عطاوك أمثلة وقال لك حوس على complément d'objet direct وقلنا l'accord كاين ولا ما كاينش وعلاش. Alors نبداو alors نشوفوا هنايا la marée noire a pollué les côtes. هنا le complément d'objet هو les côtes. C'est bon? Donc هنا ما كاينش l'accord. علاه؟ parce que les côtes راني شمراش راه بعد الفيرب. Ça y est? Donc راه normal عادي. Des bénévoles ont recueilli يعني متطوعين ont recueilli des oiseaux blessés لحد الآن ont recueilli des oiseaux. Les oiseaux هنا c'est le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Mais recueilli ما كاينش l'accord. علاه؟ parce que le complément d'objet جاي mort يعني بعد الفعل après le verbe. Blessés et les ont soignés. Ah, هنا نحوسوا. Les c'est un complément d'objet direct. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Donc رانا متأكدين puisque راه قبل الverbe donc هنا كاين l'accord. Le participe passé il s'accorde en genre et en nombre. Puisque les oiseaux c'est le masculin pluriel, نزيد ال S. Ça y est? Donc on justifie علاش كاين هذا ال S. Parce que le complément d'objet direct, le pronom personnel complément d'objet راه قبل الفعل, راه قبل الverbe. Les produits chimiques que l'usine a rejetés. Ah, هنا نقدروا نقولوا علاش que هنا يلعب دور نتاع le complément d'objet direct. علاش باش ما نقولش les produits chimiques l'usine a rejeté les produits chimiques نعاودها puisque هنا les produits chimiques هنا تولي un complément d'objet direct درتها قبل الverbe. ça y est هنا غير باش éviter la répétition باش نتفادى التكرار نتاع les produits chimiques. donc que هذه راها تتكلم على les produits chimiques. على درنا S parce que le complément d'objet راه قبل الverbe اللي هو rejeter. rejeter. أنا مكاش l'accent. Ont provoqué la mort de nombreux poissons. C'est bon. نزيدو. Les flammes que le vent a propagées. Que. هنا c'est un complément d'objet direct. رانا نتكلموا على les flammes. Au lieu de dire les flammes, le vent a propagé les flammes. نعاودوها زوج يعني نكرروها. جبنا que درناها هنا. Donc وراها قبل الverbe a propager. شدت propager, regardez là. دات E نتاع الفيمينين parce que les flammes c'est elle avec S. donc دات ال E نتاع الفيمينين وال S نتاع البلوريال. c'est bon. donc propager علاش كاين l'accord parce que اللي راه يلعب الدور نتاع complément d'objet direct راه قبل الverbe. On détruit des centaines d'hectares de forêt. نروحوا للدوزيام exercice. deuxième exercice شنو قالوا لكم نشوفوا مع بعض. سمحوا لي على لا فوا باسكو اليوم يعني درست كاع النهار وشويه عييت. alors écris correctement les participes passés des verbes et accorde-les si c'est nécessaire. قال لك كتب le participe passé جيدا بطريقه صحيحه وإلا كان لاكور ديره. اي le jeune délinquant a revendu. هنا les bijoux complément d'objet direct جاي مور الverbe donc a revendu ما نزيد والو هنا. c'est bon.
qu'il avait volé. هنا que راه يلعب الدور تاع complément d'objet. Au lieu باش نقول il avait volé les bijoux درنا que باش نتفادى la répétition. Donc le complément d'objet راه قبل. Donc voler كاين s تاعش نتاع les bijoux c'est le masculin pluriel. Donc نزيد لها الاس نضيفو روحوا للجمله اللي من بعدها. Quelles preuves ont-ils trouvé? Quelles preuves ont-ils trouvé? Au lieu de dire ils ont trouvé les preuves, هنا preuve راها قبل le verbe. Donc preuve هنا c'est je remplace les preuves par L avec S. Donc trouver ES. دايما كي يكون le complément d'objet قبل le verbe ديروا l'accord. Ça y est, on trouvé. Donc E تاع الفيمينين والS تاع البلوريال. Quel indice ont-ils relevé? هنا تاني indice راه هنا ها هو complément. Complément d'objet. هنا complément d'objet. Donc راه قبل le verbe. Donc relever S. Pourquoi? Parce que indice, je peux remplacer indice par il avec S. C'est bon? نزيدو هنا ما كنتوش تشوفوا. Donc quelle preuve ont-ils trouvé? قلت لكم ال E نتاع الفيمينين والاس نتاع البلوريال. هنا indice il avec S. Donc S تاع البلوريال. Les pièces de rechange contrefaites يعني المزورة que le douanier a redécouverte. هنا que نهضروا على les pièces de rechange L avec S. وهنايا c'est le complément d'objet direct راه قبل le verbe. Donc redécouverte E نتاع الفيمينين والاس نتاع البلوريال. était dissimulé. علاش dissimulé avec ES? Parce que عندنا l'auxiliaire être. Donc il s'accorde en genre et en nombre. Sous les cieux du camion. بالنسبة للتمرين الثالث هنا قال لكم وهذا قال لك écris correctement les participes passés des verbes mis entre parenthèses. Alors عندنا les vagues de froid qu'il s'est abattu. Alors هنا la vague de froid qui s'est abattue. هنا c'est un verbe pronominal. C'est abattu dire علاش parce que la vague s'est abattue. Alors sur l'Amérique du Nord eu avoir le verbe avoir eu. هنا هذه الأولى a glacé. Le froid extrême a glacé. ما كاش l'accord. Donc نزيدو. Des conséquences sur les chutes de Niagara, donnant lieu à des scènes spectaculaires. Certains touristes n'ont pas résisté. هنا n'ont pas résisté. ما كان والو. Donc كاين l'auxiliaire avoir. Donc résister ندير ça y هذا ما كان. À la beauté du spectacle, le 31 décembre, il faisait 13 degrés autour des chutes situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis, jusqu'à moins 50 degrés en même été enregistré. حنا نتكلموا على les degrés, 1 degré. Donc en été enregistré. Et là c'est la voix passive. Donc ES. S, t'as le pluriel, t'as le degré. Les degrés. Dans l'Ontario, au Canada, la glace a pris, mais dire wallo, mais qu'est-ce l'accord, a pris, mais qu'est-ce l'accord, a pris place sur près de 20% de la surface des grands lacs qu'elle a transformés. هنا كاين que, هنا كاين l'accord. أنا نتكلموا على les grands lacs. Donc transformer كنكتبوها ES. On a royaume du froid. هادو هما التمرينات. بالنسبه هذه سي لا ديكتي تقراها وديرها في البيت مع الوالده تاعك ولا الام تاعك ولا اختك ولا اخوك. حاول باش هذه باش تعطي تغني اللغه نتاعك بور انريشير لا لانغ تاعك. حاول باش كل مره دير اون ديكتي في البيت ولا ديري ديكتي في البيت. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الدرس ونتلاقوا ان شاء الله في الوضعيه الادماجيه. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.